Добро вечер, драги гледачи. Добредојавте во новата епизода на Мотокаст. Вечерва во Мотокаст имаме двајца прекрасни гости кои ни доаѓаат од Босна и Херцеговина. Тоа се Саша Бујич и Синиша Баковиќ. Добро вечер, Саша. Добро вечер, Zoki. Dobro večer, Makedonija. Добро вечер, Синиша. Dobro večer, Zarane. Dobro večer, Makedonija. Добродошли у Мотокаст. Со Саша и со Синиша ќе зборуваме за бајкерството или моторџиството, за нивните мотопатувања, за нивните искуства како моторџии, но секако и за нивните клубови и за здружувањето на моторџиите. Како тоа изгледа во Босна, како тие го гледаат истото здружување во регионот, што се има да споделат со нас, гледате во наредните минути. Секако лайк и сабскрајб на ова видео, за да ги следите и ова, но и останатите епизоди на Мотокаст и да ги добивате сите информации што ги нудиме за вас. Биете со нас, почнуваме. Саша, ако некој затребаш да се представиш укратко, кој е Саша Бујич? Шта би рекao? Saša Bujić, dolazim iz malog rudarskog mjesta u Bosni i Hercegovini koje se zove Banovići i sastavni sam bajker, uz sve ostalo što me sleduje. Реци ми, знам да си искусен моторџија, како е дошло до тога да Саша постане моторџија, бајкер? To je došlo od malih nogu. Od malih nogu. Sreća, roditelji mi nisu tu, pa mogu da pričam. Od malih nogu se tražilo nešto što naš adrenalin ispunjava, pa to je prvo bilo neko biciklo koje se odmah moralo guvernal da se prepravlja, sjedi se sportsko, da to ide nešto nizbrdo, opa, glumili smo da je motor i čim se došlo do nekih malih parica, nešto, onda se kradom uzimao taj motor, vozio, sve dok se nije stekla neki metak da možeš kupiti sebi pravi motor i da se zoveš bajkerom. Znači, bajker je od malena se postaje, jer prema motorima nije niko indolentan. Ili voliš ili ne voliš. Između ne postoji. Dobro, ovo si lepo rekao. A da li je moto život tvoj, tako da ga nazovem, bajkerstvo, na neki način promenilo tvoj život? Imalo uticaj u tvom životu? Uopšte kao čovjek? Bajker je stil života, način života i to je moj stil, to je moj hobi koji ispunjava moj život. To svi moji znaju oko mene od supruge, sina, roditelja i to je moj stil života. I znači ja dok sam živ, ja ću taj svoj život živiti, to moji najbliži oko mene znaju i oni to poštuju, naravno. Nadam se da će ostati i dalje tako. Tako, odlično. Siniša, Sile, kako te nazovem, znam da svi se tebi braćaju kao Sile. Kako si ti postao bajker? Od prilike, kao i većina tih naših priča, to je krenulo od mali nogu. Dosta je uticaja normalno odradila i genetika preko oca, preko rođaka koji su također bajkeri. A i oni su bili bajkeri? Ili su bajkeri? Da. I danas dan ima aktivnih. Krenulo se sa torijima, tomosima, puhovima, MZ-cima i onda je to kasnije već prešlo na Japance. Danas Bavarce i to je to. To sam baš hteo da, to mi je bilo naredno pitanje, šta vozi Siniša sada? Trenutno BMW K1600. BMW K1600, to je ozbiljan motor, touring motor, kažu da je jedan od najboljih touring motora, iako puno je njih, tako da nisam došao u fazu da odaberem takav motor, ali svi ga hvale svakako. A Sale, ti šta voziš sada? Ja vozim najbolji motor na svijetu, VMAX Yamaha, i porazit ću svakog Bavarca na cesti. Dobro. Eto, Sile, izazov imaš sad. Evo izazova. Dobro. Siniša, kako je tvoje članstvo ili kad si ušao u motoklub Zmaj,
kako to utječe na tvoj život? Jel te promenilo nekako? Kako to izgleda? Pa gledajte, promjene je sigurno bilo, ali ja vjerujem u pozitivnom smislu. U klubu sam od 2003. godine, mašio sam već 20 godina, znači članstva, sve su pozitivne, u svakom slučaju promjene. To je, kao što Sale reče, jedan način života, jedna vrsta zadovoljstva, nešto što čovjeka ispunjava koji u ovom svijetu. Odlično. A Sale, ako tebe pitam, kako je na tebe utjecalo ili kako da kažem, koje su najveće lekcije koje se naučio kao bajker? Lekcije o životu ili... Pitanje ti je, Zoki, teško. Znaš koje su najbolje lekcije koje naučiš u ovom našem životu? Padovi. Aha, dobro. Kad padneš, naučio si odmah jednu lekciju, čim se digneš i kažeš neću više. I opet ti se desi isto i opet iz početka ideš, stalno iz početka. Dobro, ali uvek ustaneš i produžiš dalje. Ja sam rekao, kad ustaneš, kažeš dobro je, idemo dalje. Tako. Odlično. Reci mi, otkad si ti član tvog kluba Black Gold? Naš klub Black Gold je osnovan 2005. godine, osnovao sam ga ja i moj brat i još par entuzijasta iz Banovića, jer smo htjeli da imamo naše boje, da oformimo klub. Znači, ove godine je naša godišnjica 20 godina postojanja kluba i jedan od starijih klubova u Bosni i Hercegovini. Bravo, bravo. A koliko članova broji klub? Trenutno ima oko 27 članova, što varira naravno, jer mi imamo svoje kriterije, kako postaješ član kluba, kako izlaziš iz kluba i podržavajući članovi, znači aktivni članova oko 27 ima. Bravo. Siniša, ti si rekao da 20 godina si u klubu. Da. Da li je bilo trenutaka, ja znam da u klubu uvek postoje i izazovi i lepi trenuci i ne baš tako lepi, da li je bilo trenutaka od klubskog života kad ti je došlo da recimo preko glave neću više ovo da radim? Je se desilo takvo nešto? Još nikad, ni jedne sekunde nisam ni to ni pomislio, ni posustajem u ovom, što se kaže, tom klubskom načinu života. Stavio sam ovo i boje, s ponosom i nosim, s ponosom predstavljam i nastavljam tako. Ja te dobro razumem, ali bih te pitao, eto da i naši gledalci razumeju, a zašto je tako to? Pa gledajte, ja sam pobornik onih ljudi koji smatra da klub nije za svakog. Klub nije, znači, mjesto za ličnu promociju, neki lični interes. Klub je jedno bratstvo, jedna velika porodica, jedan skup ljudi, istomišljenika s jednim jasnim ciljem, a boje, odnosno prsluci, to je opet ponos i dika, koje naravno ima svoju težinu nosanja. Tako je. Dobro, ovo si lepo ispričao, jer naš gledalci naši su i bajkeri, motorđe, ali i oni koji nisu bajkeri, i baš sam teo da čuju, evo, od tebe zašto toliko i ceniš klub i sve što se tamo dešava. Saša, ispričao si nam kako je došlo do formiranja vašeg kluba, ali možda mi kažeš koja je bila inspiracija? Zašto formirati klub? Koja je ideja iza toga? Sad ću ti odgovoriti. Rijetki znaju to. Banovići su bili u bivšoj Jugoslaviji. 60-ih i do 70-ih godina su održavane moto trke u Banovićima koje su se bodovale za prvenstvo Jugoslavije. Znači, mi imamo ovdje i prvake koji su vozili Barića, Memiša i ostali, Haku, koji su vozili te trke 60. godina, koji su vozili ovdje kroz naš grad
i okolo. Posle Grobnika, znači ovdje je bila druga mototrka koja se bodovala za šampionat Jugoslavije. Ja vjerujem da ti to nisi znao, ali eto sada znaš. I naravno, uvijek je bilo dobrih ovdje bajkera, dobrih ljudi, to je bila inspiracija mog brata, mene i ostale entuzijasta da napravimo motoklub, da bi vratili taj motosport u ovaj naš mali, lijepi, prelijepi gradić. Odlično si nam ovo objasnio. Sad, kad ovako objasniš, koje su ključne vrednosti ili principi na koji se zasniva klub? To ti je mnogo lijepo rekao, Sile. Nema se tu puno šta dodati. Klub, naš klub, govorit ću ime svog kluba, tako i u većini ostalih, može doći samo pozitivan, dobar čovjek, iskren prijatelj. I mi stavljamo naše prospekte, 2 godine ih pratimo, 2 godine, čak jedan prospekt bio i 3 godine. A ne samo da mi njega pratimo, nego on prati i naš rad, da vidi jesmo li mi za njega i je li on za nas. I nakon te 2 godine onda imamo glasanje i da li ga primamo u klub ili ne primamo. Naravno, uz prijateljsko rastanje, ako nisi, ako on vidi da nije za tu vrstu druženja, onda se rastajemo, a ako jeste, primamo ga u našu, mislim to se zove klub, ali to je jedna porodica, to je jedna familija koja zajedno djeluje, zajedno radi, zajedno sve ostalo što bude. Odlično. Siniša, ajde ako sa druge strane gledamo, što je ono što bi izdvojio za svoj klub i kad bi rekao ja sam ponosan na moj klub zbog toga i toga? Gledajte, pored kao klub smo veoma aktivni na motosceni vezano za motorijade, vezano za partije, na što smo ponosni svakako. Imamo člana koji je prošle godine bio državni prvak u 600 kubika na 402 metra. Ponosni smo na svoje humanitarne akcije koji tokom godine, samo u prošloj godini, na primjer, podijelili smo 700 novogodišnjih paketića, 3 put organizovali darivanje krvi, organizovali humanitarnu pomoć za poplave u Jablanjci koji su bili prošlogodišnji. Često radimo sa udruženjima koja se bave sa djecom sa poteškoćama u razvoju. 2023. smo dobili jedno prestižno odlikovanje od našeg grada, odnosno zlatni zmaj Gradarca. Na što smo naravno ponosni, što mi kažemo, zmaj je došao u zmajevo gnijezdo. Tako, znači vi ste dobili priznanje zbog toga što ste radili nešto dobro za vašu zajednicu. Da. Tako. Što se kaže društveno korisno. Tako. Za lokalnu zajednicu. Odlično. Moje sljedeće pitanje je bilo oko takvih društveno korisnih aktivnosti, ali ti si već pomenuo to, tako da to je odlično. I to kako pričamo sa svim gostima koji dolazi iz klubova u Motokastu, 99% klubova rade ovakve stvari, društveno korisne aktivnosti i nešto što pomaže i zajednici, a ne samo njima kao bajkeri, kao motorđije. Ajde sad da i kod tebe pitamo na što ste ponosni u ovom smislu? Nadodat ću se samo na Siletovo što je rekao. Zoki, Silotov klub je jedan ovdje od najjakših i neprikosnoven klub. Zaista tako su jaki, moćni, tako da se zaista s njima ne može niko porediti po pitanju. Zmaj 1974 je sinonim za bajkere, ima ih puno i hvala Bogu da je bilo još više. Mi smo isto tako veliki klub, ali nemamo te mogućnosti kao što ima Zmaj. Međutim, i mali klubovi mogu učiniti i napraviti velike stvari. Mi smo zaista ponosni, naš klub je ponosan na isto akcije koje su se radili u društveno korisnoj zajednici za djecu sa posebnim potrebama, za ugrožene porodice. 2 do 3 puta radimo akcije godišnje koje mi imamo u obavezi da radimo, a na sve ostale humanitarne akcije
gdje smo pozvani, sudjelujemo aktivno i pomažemo srcem, dušom i svim što imamo, svime što raspolažemo, stavimo se na raspolaganje, fizički, psihički, materijalno i na svaki način. Odlično. Siniša, da se vratim kod tebe opet, kako eto, Motoklub Zmaj kako se spravljate sa izazovima koji postoje u promjeni, evo i motokulturi i trendovi koji su u motosvetu, evo dolaze nam električni motori, menja se motokultura, menjaju se pravila. Jel vidite ovdje neke izazove? Ovo električni motori, to nisu motori. Dobro. Ali vezano za izazove, pa gledajte, više gajimo tu neku old school školu. Gledajte, svako danas ulazi u motosvijet i svako je danas je motorista. Ali da bi postao bajker, puno toga više znači od samog motoristi. Zato ima, kao što je Sale to naveo, ima tu stažiranje, ima hangar period, ima prospekt period, imaju mentori koji to prate i mi ne damo da, kao i svaki klub, da nam nešto se podvuče i da nam uđe neko klub koji bi narušio tu harmoniju, taj naš rad i naše ciljeve za koje se borimo. To mi je bilo sledna, nešto što bih želio da iskomentiramo. Kako održavate tu solidarnost, druženje, bratstvo između članova kluba, da to bude uvek kako treba? Gledajte, mi svaki mjesec, znači mora se održati sastanak kluba. Svake nedjelje mi imamo klub house, gdje mora, znači, jedan od punopravnih članova da napravi neko druženje. Da napravi šta? Mora da napravi neko druženje. Aha, bravo. Da, nas ima, mislim, 60-ak i tako da je to, mislim, nije neki, ne predstavlja neki veliki problem i preveliko opterećenje. Ali kroz te sastanke, kroz ta druženja, normalno ljudi se povezuju, razmjenjuju mišljenja. Da bi ušao u klub, znači ima hangar period koji traje 6 mjeseci, nakon toga ide glasanje za stažiranje koje je 2 godine i više. Kad član postane prospekt, on dobija svog mentora koji nadzire njegov rad, koji ga upućuje u rad kluba i usmjeraje, znači, u onom pravcu koji mi želimo, i nakon toga ide glasanje za punopravnog člana. Tako da poprilično filtriramo ljude koje želimo u članstvu. Odlično, tako i treba. Sale, ako tebe pitam da daš komentar na ovo u odnosu na vaš klub, kako održavate, pomažete to i kako se gradi ta solidarnost, druženje, bratstvo između članova kluba? Da ću vam reći, mi imamo svakog četvrtka sastanak u klubu, a s obzirom zaista je sve teže i teže ispoštovati bajk svijet i moto svijet iz jednog razloga. Svaki dan je sve više motoklubova, sve više bajkera, sve više obaveza, znači članstvo u klubu ne znači samo ja sam član kluba i to je to. Ne, on nosi svoje obaveze i četvrtkom kad sjednemo na sastanku raspravljamo ako ima problema i ako rješavamo ih odmah tu, ako imamo akcija isto rješavamo i naravno sad svaki vikend negdje ima winter party, ima ljetna motorijada party i zaista svi članovi se moraju angažovati da ispoštuješ svoje kolege, svoje prijatelje, svoju braću, a vam kažem, zaista je sve teže i teže to ispoštovati. I trudimo se svi koliko možemo da to ispoštujemo, ali znate i sami kakva je situacija danas, da je to sve teže i financijski, i vremenski, i zdravstveno, ali trudimo se da ispoštujemo maksimalno
naravno, respekt u bajk svijetu postoji kod tebe, respekt uvijek kod tebe ukaže to poštovanje, ti njem isto to poštovanje moraš uzvratiti u istu cijenu. Naravno. Tako da je to respekt jedan naš. A reci mi, je li ima puno interesa da se ljudi priključe u vaš klub? Jer treba da motivirate mlade da se priključe ili sami dolaze? Kako se to dešava? Pa, gleda, ima interesenata, ali nije svaki interesent koji je motivisan za rad u klubu i da bude član, čim mu mi objasnimo šta, kako je to, on misli, evo ja imam motor, eto mene, ja ću sama da se vozim, i on misli da to ide tako. I onda ga pozovemo na jedan sastanak i objasnimo šta, kako, šta znači biti bajker, šta znači imati motor, i onda dosta njih se tu malo ustukne, jer nisu svi motoristi bajkeri. Zna se razlika ko je motorista, ko je bajker, ko vozi. Bajker vozi motor iz ličnog zadovoljstva, da uživa sa svojim društvom, sa svojim prijateljem, svojim braćom, a ne da bude viđen na motoru. To je razlika između bajkera i motoristi. Bajker će ti staviti kacigu na glavu i vozat se, a motorista će skinuti kacigu da se vidi da on vozi motor. Eto, zatim malo. Da ga vide, da bude viđen. Ajde, Sale, reci mi koliko godina ima najmlađi član kod vas i koliko godina ima najstariji? Čisto da im mogu gledalci da vide o kakvim se ljudima radi u tom smislu. Član kod nas u klubu možeš postati naravno samo sa 18 godina, sa položenim vozačkim ispitom. Ne moraš imati motor, jer ne može svako sebe odmah priuštiti motor. Ali imamo mlađe članove, imamo našu djecu, sinove od kolega koji žele da budu članovi, oni ne mogu biti punopravni članovi, oni su naši juniori i oni nama pomažu pri organizaciji naših partija, motorijada, druženja ovih humanitarnih akcija. Ali znači granica dobna koju možeš postati punopravan član je 18 godina, pa sve dok možeš voziti motor, 70 i neka. Eto, u mene otac ima 78, može voziti motor. Bravo. Siniša, kod vas kako je? Ko je najstariji član, koliko godina ima, a koliko najmlađi? Pa otprilike slična je situacija. Što se tiče pravila, znači 18 godina i A kategorija. Normalno imamo tu svoje juniore, kao što Sale reče, djeca naših članova, što mi kažemo u Bosni i Hercegovini, mašala, rađaju se, zmajići, i sve je više i više. I što se tiče pomlatka, nije nikakva briga, ima ko nastaviti ovu trasu i ovaj put, tako da smo zadovoljni. Bravo. A jedno pitanje, sve više klubova, pa evo vidim u regionu, imaju i žene, devojke, članice. Da li je kod vas to slučaj? Da li može da žena devojka postane član kluba? Da, u nas imaju žene koje samo nose na svojim oznakama dodatak lady. A su isto bajkeri? Ono što je svakako mogu da istaknem i da pohvalim, znači taj ženski dio populacije koji se najviše ističe u humanitarnim akcijama, u tom nekom društveno korisnom radu i normalno i u pomoći u organizovanju motosusreta i sl. Super. Sale, kod vas ima žene bajkerka? Sad ću te nasmijat, Zoki. Bez žena ne možeš nigdje, pa tako ni u svijetu našem. Znači ima. Dobro. Ne, ja ne pitam za supruge i devojke, nego pitam da li su žene bajkeri kao što ste i vi, u tom smislu. Ja ponavljam, bez žena ne možemo nigdje, neophodne su nam. Bravo, dobro, dobar odgovor. Ajde, Sale, da te pitam sada kako, da izdvojiš mototuru koju si imao, koja je najviše utiska na tebe ostavila. 1, 2, 3, ne moraš samo jednu. Jednu ću samo izdvojiti. Bike tura je bila prije korone. To je bike tura bila za Filah Fakersi septembru 2019. Jedan nezaboravan doživljaj, fenomenalan doživljaj, fenomenalno druženje, vožnja kroz Hrvatsku, kroz Sloveniju.
zadržavanje kod svojih prijatelja, znači putovanje je trajalo 3 dana gore, 3 nazad, fenomenalno. Zaista nisam, to je jedna velika manifestacija i pratio sam je putem što su prijatelji pričali, tako da sam imao želju da odem i to sam sebi ispunio 2019. godine, tako da je bilo fenomenalno. Čak kad smo se vraćali, znači to je bilo u septembru, na vrhovima Austrije je bio snijeg kad ideš preko Wurzepa, dole bio je snijeg, pa smo morali malo sačekati da možemo ići na Italiju pa da se vratimo natrag. Nismo mogli taj dan preko Wurzepa, preko planine one u Austriji da se vratimo. Pa dobro, preko planine, mi bajkeri volimo planine, znaš. Gdje stalno su krivine. A jel možda mi kažeš koja je tvoja najduža tura? Po kilometrima ili po vremenu? Pa to je to, do 600 kilometara nisam dalje išao. Nisam išao na istok, nisam išao dole do Makedonije, to je to. Nisam zaista, imam želju, isto volju, to je na Nordkap, pratim naši prijatelji iz asocijacije, su išli gore na Nordkap, pratili smo čitavo vrijeme live tur i to jedna zaista predivna tura, vožnja, ali treba puno priprema za to, puno svega treba. Tako da to nije nimalo jednostavno sjeo na motor, da tu traju pripreme, organizacija, prateća oprema, prateći sve da bi se to moglo ispoštovati. A ovo do 1000 km sjedneš na motor, spakuješ ti gas i ideš. Tako je, to je jednostavnije. Tako je. Siniša, ajde za tebe isto pitanje, koja je tvoja omiljena tura, mototura, gdje si bio? Sam, sa devojkom, sa klubom? Gledajte, puno je ti destinacija, puno je ti putovanja i... A izaberi jedno tako. Ovako mjesto nosi neke svoje lijepe uspomene, ali govorim u svoje ime, ja sam ovako, tako reći, kontinentalac, tako da više volim borovinu, maslinu i more i volim te ture Jadranske magistrale i Crnogorsko primorje. Često sam u Istri, Dalmaciji, dole ekipa, mislim gore Istra, Pula, Twinhorn, dole Omiš, Omiški gusari, Makarska, Hvar, Klek, Herceg Novi. Puno je tih destinacija, kažem, ali preferiram to more. Dobro. I to je lepo, naravno. Naravno. Kako da... jer u Motocast uvek pitam goste, jer malo nam je nezgodno da kažemo kad nam se desi nešto, kada uradimo neku glupost. Sad, zato pitam obično, jel imamo neku anegdotu da podelimo ili neko iskustvo koje je možda bilo i smešno, a možda i neprijatno na ovim turama, na ovim vožnjama? Naravno. Ajde, podeli nešto. Meni se lično prije par godina desilo, krenuli smo kod prijatelja, kod MK Goražda i ja sam vozio, nešto sam se zamislio, vozio, završio u Višegradu. Dobro. Kad sam vidio tablu, malo ponovio geografiju, vraćaj se. I danas dan priča traje među članovima. Kaže, otići u Goražda, ne biti Višegrad, kaže, kako to, samo sile radi. Nije to. Normalno. Dobro, Sale, neka anegdota iz tvog bajkerskog života, od putovanja? Sve je to slično, sve je to isto. Najteže je naći kuću ili ulicu ili grad, što kaže Sile, kad kreneš nazad. Obično promašiš u jednom smjeru, znači to je bilo, to je najvažnije bilo da upraviš kući, da se vratiš. Dešavalo se kad smo skontali, tako i moji prijatelji iz kluba i braća, uveli smo praksu kad dođemo negdje, da sad znamo da će nam biti dobro, da će to sve biti ok, odmah okrenemo motore prema kući i kažemo sad kad sjednemo, kad pođemo upravimo pravo kući da nemamo ulicu lijevo, desno i grad. Dobro. To mi se desilo u Slavonskom Brodu, zato kažem iz ličnog iskustva.
naša braća iz Slavonskog Broda, bili su oni kod tebe gosti tamo, ugostili su nas fenomenalno i posle buđenja ujutru, posle rock koncerta, svega toga, hajmo, kaže, na jedan čaj, kafu, što se kaže, pa smo u grad sjeli, popili tu kafu s travaricom, čaj sa pelinom i kad smo se ispozdravili, krenuli smo kući, nismo nikako granicu mogli naći da se vratimo. Vjerojatno na drugu stranu bilo. Tako je. Saša, sad da te pitam nešto što, eto, ali ovo je emisija koja gledaju ljudi i žele da razumeju i život. Evo, u Bosni i Hercegovini znamo da ima i dosta i političkih deljenja pa i etničkih. Kako po vama ili kako vi gledate na solidarnost, na motokulturu, na saradnju između ljudi koji su iz različite političke provenijencije ili različiti etnikum na kraju krajeva? Apsolutno, moto svijet i bajkeri su iznad svega toga. Da su Bogom svi ostali, i političari, i narodi, i vjerske, i etničke, i sve pripadnosti, da su ko bajkeri, ne bi bilo apsolutno nikakvih granica kao što i mi nemamo. Znači, za bajkere nema nikakve granice, nikakve prepreke da se mi družimo, hodamo, vozamo, razmjenjujemo naša mišljenja, iskustva i sve ostalo. Zaista, ovo ti odgovorno tvrdim da među nama to ne postoji. Dobro, u ovom smislu sile, jel imate članove ili od drugih klubova ili od drugih gradova ili od drugih etnikuma kod vas u klubu ili imate saradnju sa drugim klubovima koji su od različitih etničke pozadine? Naravno, samo evo ovdje okolica imamo, znači naš bratski klub iz Županje, iz Hrvatske, MK Županja, Johnovi momci iz Šida, Srbija, kao što Sale reče, to među bajkerima stvarno nikad nije bilo i da su svi kao bajkeri. Situacija od decembra prošle godine u Kobilju, dolazimo mi iz Bosne i Hercegovine, dočekuje nas pjesma Bosnom Behar probeharao, dovoljno govori o poštovanju među bajkerima i svemu ostalo. Dobro, Sile, ti si počeo nešto što sam ja hteo da pitam, ali malo ćemo kasnije. Ja ovo ne slučajno pitam jer postoje stereotipi, predrasude u zajednici svugde oko nas i ljudi nas baš ne razumeju kako to svi imaju neke izazove, a mi bajkeri nemamo. Mi, da li je Bosanac, Crnogorac, Makedonac, Srbin, Hrvat, to nas ne zanima, mi smo bajkeri, smo na neki način braća. Kako zajednica vidi na ovo? Jel imate neke u tom smislu, jeste suočavate sa nekim stereotipima, problemima u tom smislu ili ne? Ne, vjerujte mi, ja imam prijatelja, Aleksandar iz Makedonije, John iz Srbije, Bega iz Pančeva, Hrvatska, Slovenija, Austrija, stvarno ti problema nema. Sad, kako taj vanjski svijet gleda na to, vjerovatno čudno. To pitam, kako vi vidite, jer tačno malo čudno gledaju na nas, jer kad im ja kažem mi smo jedno veliko bratstvo, oni se čude kako je to moguće. Ne znam, ali tako je. Gledajte, imao situaciju u Srbiji gdje sam ostao u Hvaru, samo sam poslao poruku matičnom klubu, problem je riješen u roku pola sata. Tako. To je taj bajkerski respekt. Bravo. Koji bi ja volio da taj vanjski svijet to razumije i da to shvaća, puno bi manje bilo problema i svega ostalo. Tako. Ali možeš da kažeš, evo, aj stvari Sale, da ga uključimo na ovu temu, da li bi mogao da kažeš da recimo motokultura u Bosni i Hercegovini je možda primjer za solidarnost i za podršku u bajkerskom svetu? Jeste, Zoki, ta svijest i stereotip o bajkerima lagano padaju, to je bila neka fama prije, to su
kao loši ljudi, to su ovakvi, to se onakvi, neću da upotrijebim ružne riječi, jer zaista mene to ružno reći, a kamoli da nešto uradi na to. I kao što jedan moj prijatelj književnik Safet Berović kaže, da upoznate bajkera i da vidite kakav je bajker čovjek, trebate samo s njim sjest, popiti jednu kafu, upustiti se u razgovor i apsolutno sve predrasude i svi stereotipi će pasti u vodu kad vidite kako su to dobri ljudi. Tako je. U ovom kontekstu kad pričamo, ja znam da ti si predsjednik Moto asocijacije Bosne i Hercegovine. Možda nam kažeš oko Moto asocijacije, kada je formirana, koliko članova ima? Asocijacija motoklubova Bosne i Hercegovine je osnovana i zavedena u Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 18. oktobra 2018. godine. Što ne znači da je to odjednom došlo. Evo, Sile je vrlo dobro upoznat i on je osnivač asocijacije zajedno sa mnom, svojim klubom i ostalim klubovima. Te pripreme su trajale par godine, je li tako, Sile? 2 godine. Da, dvije i pol godine. Tako. Sigurno dok smo posložili sve stvari. A koliko klubova imate u asocijaciji? Molim? Koliko klubova ima u asocijaciji kao članovi? Imamo 18 klubova i 1 prospekt. Dobro, bravo. Sad, sljedeće pitanje u ovom pravcu, jel postoji neka međunarodna saradnja ili regionalna saradnja asocijacije? Svi klubovi rade na toj saradnji, svi naši klubovi naravno, a asocijacija stoji ispred svega toga, ispred svih druženja, ispred svih te saradnje, tako da smo prošle godine u decembru 2024. pokrenuli sa Moto asocijacijom Srbije, Moto asocijacijom Makedonije, Bugarske i organizovali su u Kobilju, malo prije Sile spomenuo, sastanak gdje su nas pozvali kao goste i zaista ja sam imao samo najbolje impresije i utiske, ali su mi tu moje kolege prenijeli kako je bilo. Ja bih zamolio Sileta da prenese utiske sve, jer ja nisam na tom mogao prisustovati na tom sastanku, jer smo imali mi jednu našu manifestaciju Bakersku Novu godinu koja je bila u Mostaru na isti taj datum, tako da je predsjednik asocijacije morao biti sa svojim ljudima, a Sile kao predsjednik i još 7-8 predsjednika otišli su na druženje u Kobilj i evo zamolio Sileta da kaže šta su pričali tamo, šta su radili, šta je dogovoreno na tom sastanku. Sile? To se održalo 21. znači 12. u Kobilju kod MK Heros, to je jedno malo mjesto kod Požarevca. Ono što želim svakako da iskoristim priliku i da zahvalim na pozivu kako domaćina naših prijatelja Davora, tako i Moto asocijacije Srbije. To je u stvari bilo obilježavanje 30 godina postojanja Moto asocijacije Srbije, gdje su se okupile i asocijacije Makedonije, Bugarske, Crne Gore. I ono što želim da, znači, od samog dočeka, od samog sastanka, zajedničkog ručka, smještaja, partija, sve pohvale. I pohvale velike idejnom tvorcu tog okupljanja tih svih naših regionalnih asocijacija. Ono što smo kroz daljnje razgovore svakako svi se složili da ova priča mora nastaviti dalje, da se nastavi saradnja, uvezivanje i da se pruži podrška između asocijacija. U svakom slučaju stvarno jedan lijep gest, lijep događaj, lijepo iskustvo, svaka čast organizator. Odlično, znači ono što, kako mogu da te razumem, plan je da bude uspostavljena i oficijalna saradnja i da u budućnosti to jača između ove asocijacije i srpske i makedonske i bugarske i bosanske naravno. Da. Odlično. Ono što mislim da bar u 2 epizode Motokasta pomenuli tu saradnju između asocijacija i da je to veoma važno za sve nas.
tako što i meni je drago da evo već se prvi ti koraci za saradnju i sa Bosanskom asocijacijom već događaju i da to sve ide napred. Evo, kako se pomenuo i Bugarsku, da to nisam znao, recimo, to je odlično. To znači da gdje god da idemo mi u regionu, imamo bratske asocijacije, bratske klubove, imamo gdje da se obratimo za pomoć, a s druge strane imamo i sa kim da se družimo. Naravno, cilj je znači u budućnosti da se ta saradnja, kako se zove, i na neki način zvaniči u smislu znači uzajamne pomoći, podrške klubovima, podrške asocijacijama i svega onoga što olakšava i ljepšava ovaj naš način života. Odlično. Sale, koji je najveći mit koji si čuo ili od koji znaš o motoklubovima ili bajkerima koji bih hteo da demantuješ? Puno je tih stvari, zato kao što sam rekao i stereotipi i predrasude, ali koji je neki najveći mit koji bi ti rekao, pa to nema veze? Ja mislim da sam malo prije odgovorio na to pitanje. Najveći mit da smo mi loši ljudi. Da smo mi ljudi koji ne poštuju društvene norme i kodekse. Zaista to je jedna velika laž, jedna lažna fama koja se gradi o bajkerima i mi rušimo te sve stereotipe i sve te lažne informacije o nama. Mislim, to je ne znam šta bi mogao više dodati, ali mislim, malo prije sam isto rekao, mislim da to polako sad sve pada u vodu, da isplivavaju na površinu samo pozitivne, lijepe stvari i sad ljudi drugčije, zaista gledaju drugčije na bajkere i na ljude u kožnim odijelima koji voze skupe, dobre motore i koji se druže sa svim ostalim. Mislim da to polako ide u pozitivnom smjeru u odnosu na prije nekoliko godina, kamoli u daleku prošlost. Dobro, Sile, imaš ti neki mit koji bi želeo da demantiraš? Ja poslao poruku. Manje gledajte američke filmove i bit će lakše. Kao što Sale reče, stereotipi će uvijek postojati, ali toga je sve manje i manje. Kožno odijelo, možda na prvu ruku izgleda wow, strašno, ovako, to je u stvari dio opreme. Ispod tog odijela nalazi se nečiji otac, nečiji brat, nečiji muž, doktor, hirurg. Evo, sa Saletom pričamo. Doktor, ja sam vatrogasac u privatnom životu po zanimanju. Potrebno je samo raditi na tome, na razbijanju tih nekih misli o bajkerima, predstavljati lijepe priče, raditi društveno korisne stvari i to će u dogledno vrijeme nestati. Dobro, lepo si rekao, ovo je sad, kako da balansiraš, evo ti si vatrogasac, znači ti u profesionalnom životu pomažeš ljudima, ne samo i kao bajker. Kako balansiraš svoj privatni život, bajkerski život sa profesionalnim životom? Pa gledajte, 20 i kusur godina sam već u službi vatrogasca. Mene Sileta svi znaju, to je Sile, razumijete, Tako. Odradim svoju smjenu, završim, imam slobodno vrijeme, iskoristim vožnje i tako. To je. Sale, evo kako je Sile pomenuo, ti si doktor, imaš puno posla sigurno, baviš se i to je lepa profesija. Kako balansiraš privatni bajkerski život sa profesionalnim životom? Jednostavno, od 7 do pola 4 sam u bijelom odijelu, poslije pola 4 je drugo odijelo. Ali u bijelom odijelu i u ovom odijelu. Znači, Sale je i pre toga i sa ovim modelom. Odlično. Prepoznatljiv i u drugom odijelu. Kako, izvini? Prepoznatljiv i u bijelom i u crnom odijelu. Tako je, bravo. Dragi gledači, sakame samo da napravimo još jedna najava za
обука за безбедност во возење на мотори, која што ќе организираме со доктор Владимир Јефтич на почетокот на сезоната, така што следете го Мотокаст. Во наредните месеци ќе организираме обука и сите информации дополнително ќе ги споделиме со вас во тој смисол. А сега е време за рубриката Мотообјектив. Погледнете ја и се враќаме во студио. Добре дојавте во уште една епизода на Мотообјектив. Во оваа епизода ќе зборуваме за некои од најинтригантните факти за мотоциклите и моторџиите, како на глобално ниво, така и на Балканот. Првиот мотор бил направен од дрво. Во 1885 година Готлиб Даймлер и Вилхем Мајбах во Германија го развиле првиот мотоцикл познат како Райдваген. Ова возило имало дрвена рамка и тркала, наликувајќи на моторизиран велосипед. Овој изум ја поставил основата за модерното инженерство на мотоцикли. Најдолгиот мотоцикл е долг 26,29 метри. Во 2015 година индискиот каскадер Барат Син Пармар поставил рекорд во Guinness World Records со конструирање на мотоцикл долг 86 стапки и 3 инчи или 26,29 метри. И покрај екстремната должина, моторот бил функционален, предизвикувајќи границите на инженерството и дизајнот. Индиската армија направила уникатен моторекорд. Во 2017 година тимот Daredevils на индиската армија формирал најголема човечка пирамида во движење на мотори. Вкупно 201 човек стоеле на 10 мотори, демонстрирајќи неверојатна координација и рамнотежа. Првиот сериски произведен мотоцикл се појавил во 1894 година. Хилдебранд и Волф Мулер, представен во Германија во 1894 година, е првиот сериски произведен мотоцикл. Овој модел имал 1488 кубни сантиметри, twin cylinder мотор и достигнал брзина од 45 км на час, означувајќи револуција во транспортот. Најскапиот мотоцикл чини $360,000, Felin One, создаден од Felin Motorcycles, е еден од најскапите мотори во светот со цена од $360,000. Направен од титаниум, карбонски влакна и алуминиум, овој мотор представува врв на луксус и инженерска прецизност. Најбрзиот мотоцикл во светот надминува 400 км на час. Dodge Tomahawk, концептен мотоцикл представен во 2003 година, се смета за најбрз досега, со теоретска брзина до 560 км на час. Во реални услови, најбрзиот сериски произведен мотоцикл е Kawasaki Ninja H2R, кој достигнува брзина од над 400 км на час. Најстарите мотоклубови во Европа и на Балканот. Мотокултурата има долга историја. Мотоклуб де Франс е основан во 1913 година, а Auto Cycle Union во Велика Британија постои од 1903 година. Иако мотоциклизмот има длабоки корења на Балканот, например постојат неколку постари клубови во регионот, како Мотоклубот Београд, основан во 1923 година, Мотоклуб Љубљана од 1929 година и некои други. Сепак, како најстар активен клуб на Балканот се смета Мотоклуб Осијек, основан во 1974 година. Низ својата долга историја, клубот одиграл клучна улога во развојот на мотокултурата во регионот, организирајќи трки, настани и хуманитарни активности. Во Македонија, најстариот мотоклуб е МК Вардар од Скопје, основан во 1978 година. МК Вардар е активно присутен на мотосцената во Македонија и е познат по своите активности, вклучувајќи мотособери, трки и поддршка за мотозаедницата. МК Вардар исто така ја промовира мотокултурата, безбедноста на патиштата и другарството меѓу моторџиите и неговото наследство е дел од историјата на македонските моторџии. Ви благодарам што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив, а до следната прилика бидете ми живи и здрави. Саша, јел си ту? Jesam. Океј, да продолжимо. Која би била твоја порука за све оне кои имају двојбу дали да постану бајкери или не би, или су купили мотор, почели да возе? Која е порука према нима? За они, значи, млади бајкери. Mlade bajkere treba uvesti u naš motosvijet i ja samo imam jedan prijedlog. Dođite, provozajte se s nama, jednu vožnju, družite se s nama, vidite kakve stvari mi radimo pozitivno, kakve dobre stvari radimo i lako će on odabrati onda pravu stranu. Одлично. А Силе, ако тебе питам да пошаljеш едну поруку за ове младе бајкери, младе по бајкерском стажу, не младе у животу. Неку поруку? Gledajte, kao što Sale reče,
dođite, probajte i vidjet ćete da je to jedno prelijep način života i prelijepo iskustvo. Nemojte vagat, razmišljati. Ako si odlučio da ga kupiš, kupi. Nemoj, što mi kažemo, nemoj dozvoliti da te pita starost gdje ti je bila mladost. Uživaj u životu. Bravo, odličan i savjet i poruka kako da se uzme. I Sile, finalna poruka ili za kraj poruka do naših gledalce koji i nisu svi motoristi ili bajkeri. Samo jedan veliki pozdrav svima i bajkerima i ostalim svim dobrim ljudima. I ono što bi skrenio pažnju, dolazi lijepo vrijeme, dolazi ljetni dan, pripazite, dajte žmigavac, obratite pažnju, gledajte u retrovizor. Odlično, hvala ti Sile. Sale, od tebe jedna poruka za kraj za naše gledalce? Evo, poruka jedna od mene. Kad vidite bajkera na motoru, kada siđe, kad se vozi, pogledajte ga svojim očima, dobro pogledajte i zovnite ga na kafu, na piće, na druženje, da razmijenite iskustva, da vidite zašto on to radi. Ako niste nikad sjeli na motor, zamolite ga da vas provoza i u prvoj vožnji ćete vidjeti da ćete postati bajker već na drugoj vožnji. Odlična poruka, hvala ti. Dragi gledači, благодарам што ето се назва уште една епизода на Мотокаст. Вечер разборувавме со Саша и со Синиша, одлични бајкери, одлични луѓе од Босна и Херцеговина. Споделија со нас многу лични приказни, убави моменти, зборувавме за соработката помеѓу различни клубови во Босна и Херцеговина, но и во регионот, соработката меѓу асоциациите на мотоклубови. Сале и Синиша, хвала вам пуно за гостовање вечерас. Hvala vama, Zoki, hvala Makedoniji i nadam se da ćemo se ubrzo sresti negdje na cesti. Сигурно биće тако. Драги мои, благодарам што бете со нас во уште една епизода на Мотокаст. Ако ви се допадна, стиснете лайк и сабскрайб. Секако споделете со вашите пријатели, роднини, сите оние што ја следат на социјалните мрежи. Следете го Мотокаст и во наредните епизоди, бидејќи ви подготвуваме многу интересни нешта. А до тогаш, бидете ми живи и здрави.